हमारा तो कल से इधर ही बस आज निकल गया कल जिससे ये पानी पी सकते हैं ढूंढ निकलेगा 10 बजे निकले और अभी बस इधर आया फिर वापस करना है घर जाना है और शहर में जाना धरन सामने आए इस तरफ से नेवल भाई एक एक करे मोहसिन भाई आए सामने आए वो मुझे पानी खान मोहसिन भाई पानी खान खाওয়া যায় তো রাহমতের পানি ये देखिए वो दिखा কিছু বলেন না এই সম্বন্ধে এছাড়া নাম জানে কি মোহসিন ভাই বলেন কে জানে লাড়ি দিয়ে গুতা দিয়েছিল এখানে আচ্ছা ভিডিও করতেছো সালামে তো লাড়ি দিয়ে গুতা দিয়েছিল মনে হয় কত বছর আগে জানেননি কত 100 বছর আগে এটা কত 100 বছর আগে এখানের পানি ভালো হয়ে গেছে বাজার মতলা লোকেটনি টেস্ট আছে কেমন আচ্ছা জান মুখ জান আপনারা তিনজন আছেন লাইনে আছেন একসাথে তিনজন